Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est bon? C'est bon? Oui. Ok. Avocat. Avocat. Abba. Imagine qualité gagnant. C'est bon? Abdurrahman Jabati bien. Ustaz Abdurrahman Jabati موجود. Abdurrahman Jabati. Fais attention, il y a un microphone. Un numéro qui est pour la porte. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amara Islamau. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala jenanai. Am fe kene kala ben coba mina kene la bena. Alhamdulillah, ma famille tuna na soro kene kan ma famille soro la. Ula mi tara yo mina sisa uni pare. Ama ni sécurité mo fe we manga no ya ko fe. Ko sama ay ko feron dégager. Ay ko feron dégager, sécurité ko feron dégager. So o isaji mboro na peu. Ay isaji ta mboro na peu. Ay isaji mboro na peu. Alhamdulillah, ama ko binasi ambalma jama Ustaz Sapo. Ustaz Sapo kabo la Guinée. Ustaz Sapo kabo la Guinée, ama ko binasi sama podium sampai inshallah taala. Ustaz Sapo ama ko binasi sama podium sampai inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni ansira ni yoro la nala sona. Amina masunya doni. Nala Subhanahu wa ta'ala jenanai. Ola pulikan jaman bi. Kene ingaya. Minga ngalateme. Ngoso anga karamoke. Ananga shepunui a Sheikh Abdallah Kuita. Bishui meke aka tourner wajuru labai wake inshallah ko konna la ko kan fuldi ambala islamu ma tu fuli chaman di anga almamu ma ka fuli chaman di anga toma anga islama tomba chaman badi bea anyamu ani abara kelaw ko kan fuldi ni ton kilingili bema ka damne anyamu la fotom mo laba ka fulda bela jelima wotemani ngofe ka fuldi ambauma munu yi kene insegere ka folidi anga media mawuma Suna TV beya Al Bayan beya Al Firdausi beya African News o mawo fani beya Al Kausara o fani beya Uba TV o fani beya nenu bela jeli anga media o yimbe kene inga ya shoina. Alhamdulillah image direct o fani beyi fisika wala pour que mo be se ka fara anga ka ni kene ifle ka Syria manuno tinai kene ingaya wala Facebook direct ufrani be ani emission wala mino bete wala direct la inshallah tabaraka wa taala wala ka fuliti witmana fi anga media mo
tɛmɛnen kɔfɛ ka kuma laban an ka lajɛ min yɛrɛ ye nin baara in sigi sen kan n'o ye rassemblement des jeunes musulmans de Bouaké en abrégé RGMB ka foli di o ma ka a kɛrɛkɛrɛ kosɛbɛ an ka ɲɛmɔgɔw ko ten ka bɛn o ka wulikajɔ min kɛ o ka cɛsiri min kɛ o ka boliboli min kɛ pour que nin baara nin bɛ se ka sabati fo ka taa se nin hakɛ in na o la ko kuma wɛrɛ tɛ yen k'a fɔ o ye fo ka a ɲini Alahu subahanahu wa ta'ala fɛ ko Ala ka an n'u sara hɛrɛ la fo ka tila ka ɲini an ka karamɔgɔw fɛ u ka dugawu kɛrɛkɛrɛnin kɛ u ye kasa o bolo bɛ baara minnu na baara in bɛ se ka kɛ baara sabatini ye o bolo cogo min na duyanso in kɔnɔ yan ka taa kuncɛ ni alijanna ye lahara ni Ala dali Ala k'o sabati an ye o tɛmɛnen kɔfɛ o la kibaruya min n'o dila kunun sigi laban na n'o ye an mako bɛ an ka sigi baaraw labɛn na ni mun ye k'a gwɛlɛya o ye chaise ye ani sonorisation o la o chaise min na an mako b'a la a yirala k'a fɔ an mako bɛ chaise 4,000 de la 4000 chaises an mako bɛ o de la ani sono min ɲɔgɔn an bɛ kumana la nin ye o la an ka karamɔgɔ n'an ka alimamuw ko k'o bonya di ni bolo fununa a bɛ da a tigi de naga la o la maa minnu jɔnkari kuma ye nin ye o b'a lɔ wa bɛɛ lajɛlen fana ni kan k'i jeni yɔrɔ fin silamɛya baara la dɔrɔmɛ kelen tɛ dɔgɔya ni ŋɛɲɛ ɲɛna k'a di Ala ma ba kelen yɛrɛ fana tɛ caya Ala ko la ni i ŋɛɲɛ ɲɛna an bɛ Ala dali k'an bɛɛ lajɛlen bɛn se ma Ala k'o k'an ye o la numéro 3 bɛ yan ne ni mɔgɔ min tigi b'a fɛ ka participer chaise ko in na ani sono o la i bɛ se ka weleli kɛ numéro 3 in dɔ la wa numéro 3 bɛɛ lajɛlen fana ye numéro ye mɔgɔ bɛ se ka wari déposer min kan a fɔlɔ o ye 05 55 39 99 73 a filanan o ye 07 88 44 66 79 a numéro sabanan a n'a laban o ye an ka karamɔgɔkɛ ka numéro ye alimam Abdulwahab Adam Daw o ye 05 05 58 36 29 n'i ye nin mɔgɔ kelen o kelen wele i bɛna kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ chaise ko in na wa n'i ye an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fana lasɔrɔ kibaruya fɛn o fɛn bɛ chaise ko in na i n'o kibaruya fana sɔrɔ a Sheikh Al-Imam Nuhu Jabate an bɛ Ala dali ka an bɛɛ lajɛlen bɛn sen ma Ala k'o k'an ye o la n'an sera nin yɔrɔ in na kuma ka ca kɛrɛfɛ an mako bɛ an balimacɛ la Ustaz Sako ka bɔ Laginɛ Ustaz Sako ka bɔ Laginɛ alhamdulillah n'Ala sɔnna ma ni an sera yan an bɛ jama hakɛ to n'Ala sɔnna min na an ka sigi daminɛ ni Alahu subahanahu wa ta'ala ka alikuranɛ belebele aya damadɔ kalanni ye an bɛ n'o de bonya di an balimacɛ ma a n'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Ustaz Sako o min y'an sɛgɛrɛ fana ka bɔ Laginɛ an bɛ Ala dali ka an n'a bɛn se ma Ala k'o k'an ye ko a ye bisimila micro la inshallah tabaraka wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. التكبير. الحمد لله. Ami anga karamɔgɔ kɛ fo k'an balimakɛ fo Ustaz Sako a ka kuranna kalanko ɲuman in na ka bɔ fɔ Laginɛ insha Allahu tabaraka wa ta'ala kana ni tournée in participer ni anw ye ka fara an ka karamɔgɔw kan n'an ka dunanbaw ka bɔ Mali la o la ka bɔ yɔrɔ caman an ka Seku bɛ yan Cheikh Jale ka bɔ fɔ Belgique o la ani ka fara an ka kɛnɛ arabucɛ kelen kan ko ka foli d'u ma olu bɛɛ lajɛlen an ka karamɔgɔkɛ ni an fa min y'a laɲini ko u k'a bilasira a Cheikh Abdallah Koyita ani a baara ɲɔgɔnw Côte d'Ivoire jamana kan an bɛ foli di RGMB tɔgɔ la an ka karamɔgɔkɛ ma Alimam Jabi o min ye nin kɛnɛ in a kuma sobolibaga belebele dɔ ye a n'a bolominɛ ɲɔgɔn bɛɛ an bɛ Ala dali bɛɛ lajɛlen ye bolifɛn dɔ sɛgɛrɛ ka jamana in sɛgɛrɛ ka bɔsigi ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Ala b'o k'an ye o la n'an sera an bɛ kuma sonsori o la ka mikoro bonya di an ka karamɔgɔkɛ ma Alimam Jabi n'Ala sɔnna kuma kan ka tɛmɛ dan minnu fɛ n'Ala sɔnna a b'a latɛmɛ ka a sɛnsɛn ka a bonya lase an ka karamɔgɔkɛ ma a n'an ka alimami donc o la yanni kuma daminɛ caman ɲini jama fɛ an ye sabali fo ka taa wajulu in dugawu kun don jama ka sabati an ye sabali fo ka taa wajulu dugawu kun don jama ka sabati an ka cɛkɔrɔba donna cogoya min na kɛnɛ kɔnɔ ni bonya ye mɔgɔ sɔn a bɛ se ka bɔ o cogo kelen na kɛnɛ kɔnɔ ni bonya ye ani foli mɔgɔ sɔn a ka tournée in wajulu laban de ye nin an bɛ Ala dali Ala k'an bɛn sababa ma Imam Jani bisimila. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله وكفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz Touré, abekom snodi ka jamana de ama foyi me Shekule Kolasira Shekule Kolasira kuna ko ka cɛka don bi mɔgɔ si ma cɛka don a bɛ ko cɛka don n'o ma caya bi dɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An ka bɛɛ don kira mantonya la RGMB ani o tuma na fɛn fɛn k'an dɛmɛ nin ko nin na ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ ni jamu na inshallah Ustaz Touré da sera ma ka ban kuma kan ka di kumatigi minnu ma olu de ye an ɲɛmɔgɔw ye nin tournée nin na a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o de ye Imam Mohamed Jani ka bɔ Belgique a ɲɛmɔgɔ filanan an ko a ma ko an ka tubabu cɛ
Cheikh nu Jabate ko an kana fɔ tubabu cɛ ko an y'a fɔ an ka arabu cɛ ko arabu kelen de b'an cɛ ma n'aw yɛrɛ ka jate minɛ arabu kelen b'an cɛ ma yan ayiwa Imam Mamadu Jara ale de sigini filɛ nin ye ne yɛrɛ kɔrɔ nin ye inshallah ale n'an ka ɲɛmɔgɔ filanan ye o la an bɛna micro di Imam Mamadu Jara ma ayiwa k'o kan ka boli cogo min na ale bɛn'o da yira an na ayiwa fɛn min yɛrɛ sababuya la n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi Buwake a ko yɛrɛ sinsinna cogo jumɛn fo kana se bi ma inshallah ale da bɛna se o ma sani ka micro di Imam Diané ma ka bɔ Belgique ni Imam Diané fana ni tilala inshallah an bɛna o tuma na micro di an ka Cheikh ma a Cheikh Al-Imam Abdoulaye Koyita sano cɛ an bɛ sira ɲini an ka cɛkɔrɔba fɛ Cheikh Nuhu Jabate a ye sira di cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a Cheikh a ka bonya bara Imam Jara faga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Direct bela jenini ka Imam Koyita ka salamu ni kono ka ira ka foku kono fara chekela Inch'Allah mais ne vous pressez pas vous allez recevoir tout à l'heure sa salam aywa ina fo jabi ya fo cogo min an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ba o de Imam Mohamed Diané tournée sababuya ye ale ye an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔɔni fo kana latigɛ bi depuis plusieurs mois Ami doit k'a si ani kɛnɛya ala k'a d'a ma. Je vais vous dire une chose qui va pas vous plaire. An kun b'a fɛ ka Buwake bɔ a la. An kun b'a fɛ ka Buwake bɔ a la mun na? An kun hakili la ko Buwake ni Imam Koyita kun nana peut-être mɔgɔ 10 walima mɔgɔ 20 de tun bɛna bɔ. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Sinon, Imam Koyita a été là pour la tournée là parce que aujourd'hui Buwake Madala ni yɔrɔ bɛna se ka Buwake ta ɲɔgɔn kɛ. À cet effet, nous on ne peut qu'être fiers de Buwake. Bibi na Buwake a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko non ni Imam Koyita kan ka yɛlɛma ka bɔ Mali la ka na Côte d'Ivoire a bɛ se ka sigi Buwake. Donc je sais que Buwake aussi est prêt pour ça. Donc amena min fanyene a commencé ka Imam ka so labɛn ka mobili bila ɲɛ ka misiri bila ɲɛ il va déménager ici. Vraiment ani cani baraji su kolen don an tɛna kuma janya ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ pour cette mobilisation de qualité. Toutes personnes qui sont impliquées dedans ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ. De près ou de loin vraiment merci beaucoup à vous chapeau à tout le monde. Sans plus tarder an bɛ micro di Imam Diané ma ale bɛna an ka karamɔgɔcɛ introduit et bɛɛ sigilen ka min kɔnɔ on sera bien sûr rassasié inchallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Balmaya, Kanu, Sinji, Odeato, Ninkene Belebele, and Ninkene Belebele, Burula. Slamaya, Kanu, Sinji, Odeato, Angasheku Belebele, Imam Koyita, Abolas Europe. Beba don't have any watching on Aura, Netuka Fambefe. Abe tafsir la abe hadisa la maaw mako b'a la ye kosɛbɛ maa yi bolo bɛ nin bɛɛ la ko badenw fana mako b'a la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ alhamdulillah Ala taala ka ɲuman se an ma jama min bɔra Buwake k'a damina kunu fo bi nin kelen-kelenna bɛɛ bɔra ka bɛn kanu de ma nin si ma bɔ k'a fɔ
imam Koita nato kana nafolo di ma ayi ni si ma bɔ k'a fɔ an ka imamu belebele imam nu k'a nato kana nafolo di ma ni bɔli kɛla Alahu Taala de kosɔn ni bɔli kɛla silamɛya diyaɲa de kosɔn ni bɔli kɛla ka d'a kan karamɔgɔcɛ bɛ kumakan minnu fɔ ne ni n ka denbaya e n'i ka denbaya a bɛ an bɛɛ la ka funu nafa kanu de fana y'o kɛ ni Alahu Taala sɔnna balimaya kanu sinji ka dɔ kelen ka bɔ kelen ka dɔ fara Buwake ka sinji ni Buwake ka badenya kan an b'a ɲini Buwake ka bɛɛ fɛ ka dusukun fara ɲɔgɔn kan ka an tulo malɔ kosɛbɛ an ka karamɔgɔ belebele la Seikhuna Nuba Jan ni Alahu Taala sɔnna a bɛna an dusukun laɲɛnamaya التكبير ثم تكبير من الواحد من الجبار من المتكبر من القدوس من السلام من المهيمن من الجبار التكبير ثم تكبير إمام كويتا ni Alahu Taala sɔnna Buwake bɛ ka k'i lamɛn ni Alahu Taala sɔnna an b'a ɲini Buwake ka bɛɛ fɛ an ka Buwake karamɔgɔ sigilen bɛ n'an ɲɛ yan an y'an tuloma dɔn kosɛbɛ sɛgɛrɛ dɔ bɛ Imam Koita ka ko la n b'o fɔ aw bɛɛ ye ko o tɛmɛtɔ Buwake yan a kɛlen bɛ k'a bɛɛ ta k'a la a ka faamuyali kan ale ka tugu n'o kɔfɛ ale bɛ émission de ta radio la an tun bɛ se Buwake don min cɛkɛdominɛw ka jamana kɔnɔ o y'an kunbɛn ta fo ka taa se an layɔrɔ dawa yɛrɛ kɛnɛ kan Buwakekaw tun bɛ ta mais ni Alahu Taala sɔnna an b'a jigi k'a fɔ a bɛna kuma fɔ anw Buwakekaw kan ni Alahu Taala sɔnna o ɲɔgɔnna hɛrɛ tɛna fɔla yɔrɔ si ni Alahu Taala sɔnna falyatafaddal mashkura wassalamu alaikum. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد إخوة الهدوء السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ninyana hali ma afɛn tɔgɔ fɔ a ye caman don a la ninyana an bɛ Alahu Taala fɔ an b'a waleɲuman dɔn an b'a barikada Ala min sɔnna ka ni an balimaw fara ɲɔgɔn kan Buwake dugukolo sanfɛ yan an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada Ala min sɔnna bi su ni ka yira an na an b'a fɔ k'an ka wajulu laban Buwake o ye bi su na ye nin turuna de kɔnɔ mais ni Ala ye si d'an ma an ka ɲɛnamaya wajulu laban tɛ kɛ nin ye ni Ala sɔnna an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini Ala fɛ a ko suru jɔnw na manden kan jɔn min ka d'ale Ala yɛrɛ ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye Abul Qasimi Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wa sallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen pe Alahu Taala bɛ seli ka siɲɛ 10 Ala ka seli jɔn ka kisi don Ala ka seli an bɛɛ lajɛlen ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma an bɛ foli lase Buwake cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba minnu ye kɛnɛ sɔrɔ n'u hakili ni farikolo ye ani ŋaniya ye ani minnu yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ ka sababu kɛ ni dɔrɔrɔ ye mais hakili ni ŋaniya bɛ an nɔfɛ yan an b'a ɲini masaba Ala fɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la
anga makorobaw ambufu ambu wali mandon ko barkada no yanga shijewi ko fe ka karamugo fenefu ku do kiramanto yala ambu fo ante sege karamugo ka demayabla ka shioro toyi ka surafana toyi kuma dola kani sigi nene na ni fiye tumana kibina dola me munyi kalande nyoni walma munyi ka kalande kada gambele jere kalande ay doni nyini nay Allah Ta'ala ko ma Qur'an kono ko foy madi am madoni na fona karafitini wama utitu min al-ilmi illa qalila mundira amma doni na fitini dorombi Allah Ta'ala ka doni abele jerinti makirin kungolola onala yi fitini min dima e ka fitini warala ni dotay o de lay tobe da ko karamugo notani sigi do fene koro yi to yi kalande o karamugo munu na kene kaya ambe foli la sawma naw kayra majigi ambe foli la sawma naw ka sabali ke tugo nyuma yi ka usigi ka kayna fati fendon ka soro mumbe kuma la bati la makala na sabali mi ya usigi kene kaya amba ufo amba wali mando yira majigi mi ya usigi kene kaya amba ufo amba wali mando kayini ala fe ayeni nadi minke ala ka kawyar jina sarai anka organisateuru a chama musoma amba befu ka bela jele wali mando ni kene bele na nyogona ni se ka sabata pada ni kalo chama la bente kala benke farkulola kala benke hakilela kala benke nan folo fenana ka shinyana chama ke wallahi awni foli kaka awni tanoni kaka yana nga se ya madodi ni kene labe am me kla ka wuli sisa ka ngire nyini ko maudi fene to ya baka kene fembe la jele faranyo no ye fenyera baw kali manadera mashiti ikuni yenyo swala yikwala tenyenye boyi au baka ni barami ke ala jati kama sika shitala ala bausarala wa ala kasarala bili oye arjina kono doni kadaka niya yinye dara alaka foni dona arjina konna lima do arjina kono jina e taala e ngani sira arjina kono ala krako sallallahu alaihi wasallam ala yere bina yere arjina kono demna arjina kono nan ba fonga jon yala nyisara mindi aw ma yawbo aw sarawa anyere ba ala jabi kasuranye taala wati ala yefe mindi aw ma eko bonya were be mun ka bonini yo anye horo muso usoro muso fana ko ye horo nche usoro anye dawro nyuman soro anye dumini soro anye ji soro anye nemma soro bonya shiti mun ka bonar jina kono doyi ala ba far jina kono dewni amba jigi ambela jele mina yala ala ko kanyi ala bina far jina kono dewni ko bonya kilimbe ya mo soro folade ko Allah Ta'ala ma ko ye bonya jumai ala ba fambe ko yala aw yene togo me ka auto jiena aw nya darane kawa ambe ba fa ala mi ala ba nyini ka kadaw ya ka nyewa ambe be jabi di ko ho kadani ala ba fa ya naje ambe ba kun korota yoromi ala be hijabu ci ka bwana ce amisin ka Allah Ta'ala iti ambayi ni masabala fe Allah Ta'ala ka o yedo irana note mashimala yifolode Sayyidina Musa yere ya nyini dukolo sanfe ya ko ala ire irana ngilaje ala ko imali manayawa akondi manara ngambe fede ka dengene aso ala ko kuluni naje no sabatira nola hala teme binani fasawfa tarani ibn Kathir Hafiz Din kwala noro mimbe ku miseli wofe ala yodi da kulu sanfe kuluna na kari ka yere Musa yere mase ko supporti Musa boraka biya kirini Musa willa yorami akwala kuma folomi limanara ima o karani foka sayasi Musa ma ala yeli Musa ma nyini tugoni ngambe jiye wati mina mado soro la munu ko ku ya alai luko ni alai ni nyami yesa ala kangishi kabo nyekiri nyogona awoni tado ala bina ni nyami tumamba yini masabala fe ala yeli arjina kono ala kunu ba bela jeli ambal mo yanyi nan fe anga kuma walandami ka bambe interesi kadaka ni jiye famu fanyala wallahi ya bela jeli magodi walandani na ni tarazi azi ka ubanyi neife dofoni na ni tara Amerika ubanyi ni fe dofoni nga ni tara Europe o walanda kelen ni ba Afrika amtaka jugo katima bela jelenka waladani tidori ambal make aye aya min kala sisa odi walandani wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah Ta'ala ko bela jelenki glonki noro ali Allah Ta'ala ka juruba kelen
واتكلم منفرك ذاك ولا يتفرقوا الأمر والنهي آية كلمة أو ينينك أو كنانينك أنك فنجمك كم بكم قلون على كجربالا أنك نمونك ولا يتفرقوا كان فرفرك بنيوانا واتكلم ما دو يفرفر ليك الله تعالى يهكريجي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آداء فألف بين قلوبكم فأسبهتم بنعمته إخوانا أو كن ينيغن جغودي إنا فأوسن خزرجي أو ما كن ينغنفي أو ينيغن جغويا الله تعالى قوى يوم ميري جغويا دي كنباوني نونجي مي ألا كان نيما سوابيالا فأسبهتم بنعمته إخوانا أو لبانني ألا كان نيما يكاكبال مكلي وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أو كن بي تسمى يركم كن دي سانفة ني تسمى كركا دينافا او دينا داولو كاو كن جولين دو بي مي الله تعالى يوكي شيكا بوام أما بالمكي فواياني كلانينا سورة والي مران كنال آياني دوني كلا فانشاما بمونكا على كرا عليه الصلاة والسلام أبولي من كرا مكة كنا مدينة كرا نانا كبلا بلي بلي بدورو دي سورة مدينة كنال و كبلا بدورو فلاي عربو كبلاي سبايا يهوديوي فلامي عربوي ودي أوسواني خزرجي سمامي يهوديوي وي بنو قينقاع بنو نذير أني بنو قريظة وبنو قينقاع نذير قريظة بلا جري على كرا جنف صلى الله عليه وسلم على كرا يا بلا جرين جن كبو مدينة كنال يهوديوي كندو منهم توراي ولود فنجرنا كدو إسلاميالا نوي أوسو أني خزرجي الأنصار منهم مهاجرون وبسم الله مدينة كونان او اوسو ni khazraji san keme kele de pumbuni nyonje ala kira kam madina na ala himeru la ni ala kachi de swabiyai san keme kele tasuna kiran na li de kira swabiyai ko fa wode kama ala file ku kuna dai parce que ni be ko fe ku kunya la ni ku be kele ni kura ya tuguni awso ni khazraji ala yu hakile jigi awti sabali aw kume san keme kele dola hal ni doye don nini o be talabani kabla flaka kele ni doye doka jonfa o tata jurusara kabla doni ka jona de o be kabla doni ka mawde fa fono fane kele bulu de ta ka ujo note o be nyon shilatun o san keme kele guerre civile ala yo bani ala ka chiden kan nali de sallallahu alaihi wasallam o bani min garani oyi nafara ko do fana be fe ko fitna ko lawli ala fle kanunu hakili jigi ko kana so amade fitna may hadisa do be alno sura hadisa tenten baw yi fiye doniyala doni galo be barakanay ko al fitnatu na'imatun la'ana Allah ala man yuqizuha wa ma ala man ayqazaha ko fitna bisnullah ala kadanga be manofe mami kresobi ka fitna ka atasma wuli ka fitna ka la wuli kala kadanga be no واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ألا كوانغ سر فتنة نيد ناولي لا ممكرا صبي كتدا ودران في انتو بريدي نيدا يرالا إدا ما يالا فتنة كونين كان ولي كي توي أسيكرا عليه الصلاة والسلام كوني فتنة ولي لينيانا نيسيكلين ولي كي جو ني جولين ولي كتامد ni da don toy fitna la foni jido ta ka faga mai kana fen fara tasma kan fitna mai islamin ni Allah taala ka kuma de ka fani ka kangar dani aw sunni khazraji da matada ma huma balaka fayi sinda laka chidin sinda noka sallallahu alaihi wasallam fitna tasma ba fagadi ikana ka sobe ka fitna tasma ka dadu ala kray sabo kala ni bara de la alayhi salam munum ya baraka kan yana ma ya fenana asekera kangari dami ayo kangar dawlui o khibra chaman badi be alakra kanyana mayal alayhi salatu wassalam ne bukhari la jala kra kangar da kando be aba fo sabo yi dondo wulla ki jo akon tefe mashika sabado ka kiborata kana fonyi ko doye ni fonyi ngo doye ni foma ngofe nya falendo bem ase bamana mba fo ka tsalena ni amaite na fili ka kuma me ani nyeji de madoika nani nyeji doni ka ibi kludo akapuma kwa
otumana mo do ka to ki la jo ka kuma fi i jam to kar sala de abaga ni ke i jam to kar sala de abaga ni fo hal ni kulo bo akoro be sini bi ni kulo do akoro wala sai ka kishi ere ka fo be yi tiana ka kuma la sini ma ku kar sai ni fo man ko fe ne kulo ma fon fe me ni farati gima nanyi ni baraka ani nyogon che fitna be doya wal ma ni nyogon che fitna bi ban ni alakra kala dile kanye ka fambe la jele sallallahu alaihi wasallam ni awsoni ni khazraji ki hakili jigi no temba gongi ba kalam kira ni sabaw ye kala doke kala ni usegin dola ka boyi wuci gina yoro dola ji punti muhajiruna unu ye magankaw ye ulu yu ka chidim la ka kata jibo kolona kana duma o ye magankaw ye madina kaw abi folu di mako al ansar alladhina tabawwa'u dara wal iman wodi lansaru ye madina kaw ulu fana ye wuka chidim bla taji do bo kolona ye kana damu ayala kraka sagesse anaka philosophie kira yo mu blaya wala saka islamic kabila fla ko kishi kabo fitnam ni chidim fla de nyon soro kolona muhajirina wuka chidim be jibola lansaru fana ka chidim be jibola yoron kele nusina ka senyogomati madina kaw ka kamali ale tige gushi maka kaw ka chide nyakoro no maka kaw ka chide wode tige gushi madina kaw ka chide nyakoro madina kaw dunde kera sobi kam makan kaw bismillah madina konnal ngara yorami makan kaw ka chide wulila kulera ayi muhajirina wele ko ya lal muhajirin ko muhajirina jama'a ko bawla ya la o fara yoro mi madina kaw fene ka chide wolilike ya lal ansaru ko bawla ya ni jama'a fla be islamai makan kaw ka chide nya weli madina kaw fene ka chide wolilike o jama'a be mana nyogon soro kolondala abe wolo fenjumana wallahi ate wolo nyumana bina wolo fitna de la alakira sallallahu alaihi wasallam yani makan kaw ka wuli yani madina kaw fene ka wuli ala ka chide ali salatu wassalam ayini ningali ke ko ni mu mangayi mangan jume de be wodo na ke barala ka fara kirai ko mangam ni bolen flesisa ko makan ka doni madina ka do de bina senyoma lansaru ani muhajir kulu dola kele ne bina senyoma o bina senyoma ko mina we ci fala ka chide sallallahu alaihi wasallam jama be ki labe wulide kama watimi ala kirai jama irella stabiliser ka jama la sabali ay sabali ay ni toyi warabu kan li flani ud'uha fa innaha muntina ni mbara mi fle ay ni toyi ni mu flani ko ni fen ka saboli ambe islam geli ambe la gele mene de ko ni jama ka wuli nul flay nyon zoro abina ke islam flaw de bina mara ma fenta nyon kama ka nyon fa no kera aw bela jine maka mun ke kafiri ko yaw juguyi ulu de bina yele aw masisa kera fleni kan fitna da tugoya ka klaka kangar da bela jine mashi kana ke sobe ka fitna wala alika jama'ala wa aw yir damani nyogonte aw kana fitna wuli de ala yere ya islam di islam jaman kuni mu'min kara fitna sobi ayati la kalime namaso abise ka jaako wala sa أو كالسوسيتي كانت شيء كسودية كفتنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما على كل المؤمنين جمع كل فلا نونا نبلا نوانا أو جمع من بين نوم كله على كوا كان ريكونسيليشن أو كبندوني نوانجي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ni jama fando ye danteme doni ka munye danteme ala ko kaka tigila makele doni dunge do ko kala sabala kana hakli renyona nama sondro kaka jako mais Allah taala ko ya ni atigi sonna kasigi ako odi fa in faat na sonna kasigi ako ala ko aka bendo ni nyonje ni klei ko fa were ka klei waqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin aw ka klei ali ala be klimbanti ufe إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ألكم مؤمنين بي بالمكلين مؤمنين من جرى مؤمنين من فينا مؤمنين من سيغرا يورور كان بي بالمكلين ديفرانسيتي وسلموا كان كباركني من دي الله أم كان كباركني فمي وين قرآن آية دي كرن يلا أفريقيا كنا لا إنما المؤمنون لغة سرف إنما عادة الحصر وقصر
ka fɛn bɛn dɛgɛ mɔ i mako ti fɛn bɛɛ la i mako bi kuma min na i bɛ fɛ k'o de walawala mako bi kuma min na o ye mun ye almuminun mumini ninnu ikhwatun aw de ye balima ye ala ma na su a m'o fɔ yan a ye muminina de fɔ yan o b'a yira n'i kɛra silamɛ ye i sigiyɔrɔ bɛnna Côte d'Ivoire ma o kɔrɔ tɛ e ka ɲugu silamɛ la mun sigiyɔrɔ bɛnna Mali ma k'a bɛɛ bɛ fa la a bɛɛ bɛ ba la Mali silamɛ man kan tɛ ka étiquette da Côte d'Ivoire silamɛ ka n'a ka Ivoire a ka Ivoiriteya ye o tɛ bɛn silamɛya kɔnɔna la walima karisa ye Burukinabe ye karisa ye Ivoirien ye karisa ye Sénégalais ye nin ye Mauritanie ye nin ye Malien ye n'an m'aw janto jugu ye samara min tigɛ an sen na an kɔ wallahi a bɛ bɛn an sen ma ne ye nin misaliya d'i ma kunun misiri la n ko minnu bɛ yen n'an b'u lagosi ko kafiriw olu de nana yan ka an fara fara k'an bɔ ɲɔgɔn na k'an tigɛ tigɛ ka jamanaw tɔgɔ dada n'o tɛ n'i ye ala an ka empiriw lajɛ kunun n'i ye an ka Manden yanfan yɛrɛ lajɛ walima West Afrique yɛrɛ empire belebeleba damadɔ tɛmɛna mais empire min si sɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye marakaw ka empire ye n'an b'a fɔ a ma ko empire du Ghana walima empire du Ouagadougou san 1000 u bɛ mara la san 1000 minnu ye mara kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni bɛn kɔni tɛ i tɛ se ka san 1000 kɛ mara la ka san 1000 kɛ mara la o empire hali n'a tɔgɔ dara ko Ghana o Ghana ni marakakan mu dɔ de b'a la o ni Ghana min filɛ ninnu tɛ kelen ye dɛ o tɛ kelen ye a kɛlen bɛ i n'a fɔ empire du Mali kun a n'an ka empire du Mali ni tɔgɔw bɛɛ na mais laɲiniw tɛ kelen ye dɛ voilà laɲiniw tɛ kelen ye o empire du Ghana ni n'i y'a lajɛ Mali a b'o enveloppé La Guinée yɔrɔ dɔ a b'a enveloppé Niger yɔrɔ dɔ Côte d'Ivoire yɔrɔ dɔ a capitale yɛrɛ kun bɛ yɔrɔ min na o bɛ Mauritanie de fɛ bi n'o ye Kumbi Sale ni arabu b'a fɔ a ma ko Kumbi Sɔlɛ Kumbi Sale o bɛ Mauritanie de fɛ bi empire du Mali yɔrɔ dɔ de don ani empire du Ghana yɔrɔ dɔ de don nanzaraw de nana n'u ka colonisation ye ka pigeni dada ni ɲɔgɔn cɛ ka yɔrɔ dɔ tigɛ k'o di aw ma k'aw tɔgɔ ko Côte d'Ivoire aw ni Mali tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tuguni ka yɔrɔ dɔ di Maliyɛnw fana ma aw ta ye Mali ye aw ni Ivoirien ti fa la ti ba la Laginɛkaw ta tigɛra ten Niger kɛra ten Mauritanie kɛra ten Sénégal kɛra ten n'i yɛrɛ bɛ bɔ Bamako k'i b'i kun da Kure Male kan kasi ko dan wallahi i bɛ se frontière la dɔrɔn i bɛ gabakurun dɔ sigilen ye cɛmancɛ la ko Mali Kure Male ani Laginɛ Kure Male Mali Kure Male balimaw bɛ Laginɛ yɔrɔ la yen Laginɛ Kure Male balimaw de fana bɛ Mali ɲɛ kan nka o nana ni gabakuru ye k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ o donna an fana kunkolo la an ye ninnu wele ko Guinéenw an tɛ ɲin'u la tuguni an mago t'u ka ko la tuguni drapeau ti kelen ye dugukolo ti kelen ye nanzaraw ye mun na ɲini o y'a sɔrɔ olu fana ye fan dɔ nin wele ko Maliyɛnw k'a sɔrɔ koko tɛ yen ba tɛ yen foyi tɛ yen gabakurunin dɔrɔn bɛɛ de bɛ yen gabakurun kelen mɔgɔ sina ka don an hakili la tɛ yen olu yɛrɛ ba ka bɛn mais anw ci cira ka bɔ ɲɔgɔn na a ye yɔrɔ lajɛ n ye misaliya ta n'i y'u ka visa seegin ta i ka passeport sanfɛ ni faransi visa sigira i ka passeport kan walima Belgique walima Allemagne walima Espagne o visa kelen Union européenne dugu 27 i bɛ don a bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ si t'i ɲininka problème foyi tɛ yen Amérique 50 ye ta a jamana 50 n'a fɔra ko Amérique ye 50 ye ta ye a kana k'i ɲɛna ko État kelen kelen bɛ i n'a fɔ n'an ye Côte d'Ivoire ta misaliya la Bouaké bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ Ma b'a kɔnɔ Dawulaw b'a kɔnɔ Divo b'a kɔnɔ o État n t'o ma dɛ k'a fɔ k'a tila-tilalen bɛ nin cogo la o tɛ dɛ o ka État kelen kelen bɛɛ kelen bɛ komi Afrique jamana kelen kelen bɛ cogo min Côte d'Ivoire y'a dama jamana ye olu fana ka État dɔ fana bɛ ten de Mali y'a dama jamana ye Mauritanie y'a dama jamana ye Sénégal y'a dama jamana ye misaliya la n'i ye avion ta ka bɔ Bamako k'i bɛna Abidjan yan n'aw mɛnna sanfɛ heure 1 ni minute 20 n'i mɛnna sanfɛ 1h20 minutes mais ni avion ta New York k'i bɛ taa Californie i bɛ 6 heures de kɛ sanfɛ yanni i ka jigin a bɛɛ dun ye Amérique kelen de 6 heures i bɛ kaba nɔgɔ cɛ la a kelen bɛ komi n'i bɔra yan k'i bɛ taa Jida i b'o ɲɔgɔnna de boli Amérique État dɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali u tɛ heure la i bɛ yɔrɔ dɔ ye Amérique olu ni dɔw ni ɲɔgɔn cɛ heure 4 mais Mali ni Côte d'Ivoire an ka heure yɛrɛ tɛ dɛ hali seconde an bɛɛ bɛ seconde kelen na mais Amérique État dɔ heure 4 b'u ni ɲɔgɔn cɛ a yɔrɔ dɔ la heure 5 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais o sera ka bɛn kan kelen na
passeport ye kelen ye visa ye kelen ye papier bɛɛ ye kelen ye tɔgɔ kelen de b'aw bɛɛ la k'aw ye américain ye mais n'i bɔra Bamakɔ n'i sera Tɛngɛrɛ la walima n'i sera Pogo k'i to mobili sira fɛ wallahi a bɛ k'i ɲɛna k'i bɛ ka taa diɲɛ wɛrɛ la k'i tɛ kana i ka farafin jamana ɲɔgɔn dɔ kan u bɛ fɛn bɛɛ yirila sira la fo n'a kɛra hɛrɛ ye farafinw ka jugu ɲɔgɔn ma n'i bɔra Côte d'Ivoire yan k'i bɛ taa Mali la a tɛ dɔn abada k'a fɔ k'e ye africain dɔ ye i ye ivoirien de ye i ka papier t'a to abada k'i bɛ tɛmɛ nɔgɔya la Afrique dugu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ten alors que hali ni bɛɛ ma ɲɔgɔn minɛ Afrique l'Ouest kɔni bɛɛ ye kelen ye maa mun ye Afrique centrale kɛ e ko ɲininka minnu ye Congo Brazza ni Congo Kinshasa ni Angola ni Gabon kɛ o ɲininka n'i ye ivoirien ye Gabon walima i ye ivoirien de ye ayiwa Brazza n'u y'i ye u t'i wele ko ivoirien dɛ u b'i wele de ko West Africain malien bɛ wele de ko West Africain sénégalais West Africain anw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ da ivoirien filɛ sénégalais filɛ malien filɛ mais Afrique centrale mɔgɔw bolo an bɛɛ de ye West Africain ɲɔgɔn kan parce que olu yɛrɛ bolo k'an bɛɛ ye an bɛɛ ka mentalité ye kelen différence si t'an ni ɲɔgɔn cɛ siga dun t'a la an bɛɛ ye kelen ye an yɛrɛ de nana ni différence ye an ni ɲɔgɔn cɛ ala ye an da ni kelenya de anw yɛrɛ ba k'an yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn a y'a lajɛ san o san minnu bɛ taa hiji la e ko ɲininka ma ye wallahi Muzdalifa Arafa Mina arabuw bɛɛ taa africain bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ye aw bɛɛ ye finmanw ye aw bɛɛ ka to ɲɔgɔn kan yan an bɛɛ wallahi Mina hali ni tununa n'i ye Côte d'Ivoire drapeau ye do ye a tɛ mɛn i bɛ Mali ye n'i ye Mali drapeau ye ni tununa kana siran tuguni yɛrɛ do ye wallahi dɔ bɛ bila i ɲɛ ka taa ivoirien ka drapeau tantan kɔrɔla yir'i la Mina bɛ ten de san o san Arafa fɛnɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen kuruba dɔ de bɛ Afrique bɛɛ b'a kɔnɔ Afrique mun fɛnɛ bɛɛ b'a kɔnɔ West Africain bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan Afrique centrale mɔgɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan Afrique de l'Est bɛɛ pays maghrébin bɛɛ ka aw bɛɛ bila mais aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuruba kelen kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ kuma bɛɛ maliens ni ivoiriens ani guinéens ni sénégalais ni nigériens ni burkinabés aw bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kan aw de y'aw yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ hali arabuw fɛ yen aw bɛɛ ye kelen ye hali arabuw fɛ yen aw bɛɛ ye kelen ye kuma tɛ ne filɛ ka kuma kan min na nin interprète dɔ bɛ yen aw bɛɛ ta ka mɛn yan Mali la an b'a fɔ ko to dunga peut-être aw fɛ yan a b'a fɔ ko cɛkɛ dunga n'o tɛ interprète de ye interprète tɛ yen ne b'a ka mun fɔ bɛɛ b'a ka fa mais hali sa différence bɛ min fo dɔ de ka dɔ la gosi e tɛ yanka ye nin fɛnɛ tɛ malien ye nin tɛ burkinabé ye nin tɛ sénégalais ye hali n'a fɔra papier sanfɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ minnu ye silamɛ ye ani ala k'a ya nin bɛ taa dɛ innamal mu'minuna ikhwa ala ko mumini bɛɛ ye balima kelen de an kana fara ka bɔ ɲɔgɔn na maa minnu farala ɲɔgɔn kan olu ma se ka ko dilan ni aw farala ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ ko dilan wallahi kasi ko tɛ tɛmɛ ka silamɛw ye ka ɲɔgɔn kɛlɛ a ɲɔgɔn kasi ko fila tɛ diɲɛ na silamɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɛlɛ an yɛrɛ dama k'an datigɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɛ kafiri wallahi a kasi ko fila tɛ diɲɛ na maa dɔw b'an nɔfɛ u bɛ fɛ an ka diinɛ yɛrɛ de ka neutraliser ka bɔ yen pewu aw yɛrɛ dama fana tɛ ka ɲɔgɔn to yen aw misaliya kelen hali n'an ka faamuw ma kɛ kelen ye diinɛ nin na a b'aw misaliya kɛ komi aw bɛɛ bɛ yirijuba kelen de sanfɛ nin bɛ bolo dɔn nin na nin bɛ bolo dɔn nin na nin bɛ bolo dɔn nin na aw bɛ sanfɛ waati min na aw yɛrɛ dama dɛsɛlen don ka bɛn kelen ma nin b'a ka kɛlɛ kɛ k'ale ta ye tiɲɛ ye nin fana bɛ kɛlɛ la k'a ta ye tiɲɛ ye nin fana bɛ kɛlɛ la k'a ta ye tiɲɛ ye a b'o la yɔrɔ min na dɔrɔn kafiri dɔ tɛmɛtɔla ye aw mankan mɛn yiri sanfɛ a ko heyi a b'a k'an tɔɔrɔ han komi aw ta ka bɛn ala ye ale sina k'i kɛ yiriju kan k'o tigɛ n'aw ye siɲɛ wala aw bɛ kɛlɛ min na bolo sanfɛ yen o bɛɛ tɛ aw bɛ yiriju dɔ de kan wa n'o tigɛra ka bɔ aw kɔrɔ wa kafiri bɛ fɛ ka yiriju tigɛ de ka bɔ anw kɔrɔ aw ta ka se k'o faamu an yɛrɛ dama dɛsɛlen don ka bɛn k'o la 2019 n taara Amérique New York an tɛmɛtɔ n jatigiw ye misiri dɔ yira an na o ko karamɔgɔkɛ ni misiri ni jateminɛ ka ɲa dɛ ko histoire dɔ b'a la n'an sera jatigila la an bɛna histoire f'i ye n ye misiri in lajɛ kosɛbɛ parce que n'a fɔra i ye nin lajɛ i fana b'i ɲɛ tɔ dayɛlɛ a lajɛli kama n y'a lajɛ an selen so ko i ye misiri nin ye wa ko n y'a ye ko nin san damadɔ de la a kɛra misiri ye n'o tɛ kunun gulɔ de tun bɛ min yan jɛnɛya de tun bɛ kɛ yen misiri kun tɛ chambre de passe de kun voilà so min kun don a kun datugulen jɛnɛyakɛlaw kun bɛ ɲɔgɔn ɲini gulɔ de bɛ min
échange de tir de kumbeke pour suni aywa vakambo kumbe nyam boni marfadi yoroni nay balma do de yoroni tiena li stratégique dodu emplacement kay nini sorla ka kala botoroy abenya kosobe aye fere beke abise ka yoroni sanchogon mo yere yoro firama o ma miri ka foko yoro bina kam misiri de ya firlam yoro sane wati mina o ka bulo feuni jene ke yoro aya bekar kar ka bwala ka yoro glan ka reta be kanya ka ke misiri nyoni ka dislamewa salamew dona kono bi sella salamew fana tora sella kono anya njogo damne anana kala damne ne de be ka mami ya ite kai ne de be kai ne de nakaka ayi kelesna ka wuli misiri kono kele wili min kera anja tuude ni foni wallahi pulsu de na ameriki pulsu do we kele do de mangame misiri la onana ko munde be ul tislama yere kafiru tislama yere ko am de na nyamo ya kaka ubana ka dawma nu fina ko ya onde na kaka pulsi mun tislama ya yu ka kuma la me ko islama ya me mu fa ya jija ka be misiri ngono de kabine o kam misiri ni kabine yoroni sana ka kam misiri am pulsu la fiara note dongo do chauffeur on ni bandu de be nyogon bombar falaya mais kabine o ya kam misiri bloté mi yan tuguni jeneati ke marfati chia on ni sojara ko islama o ye yoroso ambo ni sojala na faraka o de fene be kelela kono na ba o nyala ka o ka kele de binato misiri de datugo ni te datugo de abaw jija ni sele kama munye ni force la métier kafiri de ya kafiri de ni kuma fu mais kaslame unu hakili ra nyogala ade kama ameriki re kabako dobe hal ni be kasola ni te islamai ni be fe ka penu kan noya ni tubela ka islamai ateme be bo ba ameriki ni kera islamai be bonya min soro wallahi to no bonya soro ki to afrikiya ita soro ki toyi kabako ni be ita miri ki be jamana ka jamana mi yere constitution islamiyya ye barka soro ne ma fongu ka bara tele o ye bara kede me obedina bonyada wallahi unu kan ni fembe de gele o islamiyya kele femfe ke o ba ke kofede no ta amerika re du sanfe o ta kede adam be oni yere kono anyi seli fana seli oni na do ne yere de kra almami oni Nations Unies anga présent de boya kata soba mingono de antara soba visiter selwati sera anyera kumbe fe ka bo kata seli duko kono mumba nya ko misiri biya no ko misiri be woni kono ya kay tugongo atugura ko atara misiri ran an sella mo yere ko fay e mana an sella e mo de sella ne ko fa be na seli fana doma a don kera almami jama be ko fa amba ka seli yanam ka kila jama wore na jodala ka an gono nan bora duro fane be do gunu ka farde dala a takbir otabane na ko make ka bakora ya na ko kama gora kanga ele wira ni tashi wala sanfi antara sal bele jam do soro anka sunam misri be bunya nai na te janya nai ni juma sera mo be faranyon ka kasili afene be oni ne ko wallahi juma be sili oni ko bolu mun ti islamai wa maslamiya shariati ulu ire baka islamia de ke solution ala ya di amunu mafula on baka bala agade za on baka bala dira amunu mana solution on na bala ulu mun ire be nata miriki to afriki ya bise kadala tugodi ko ni mesoroyi wa bele ka foka foranyo tele ngire de donako kla ka sela ko na fene wa ameriki dorontere europe be ni kuma fenfena europe dugu misiri mamun europe ke ko yin gabay misiri min be pari ka fako wageta ka chanai madala ko sobeda misiri be jana de ale ba donc atemene ka do pari kare do kono ka gpc blala kama fiye ko misiri fle akara salle de prière sa akara mus akoni be yoro do yirila fadate temeka ki to kare kono ibe faraka do yoro do la ibesiri alors que ko fe amba be ke ko kafiru do mais islamia baka barka surufi bamana on ka kuma yire ka fe ni ya la fili ni jugu ya ta kamamu avec la ki ke jon ya no fe
ni islamo ye ni barala bi wallahi kashikoti temaka fitna dani islamo re dama ka dese ka du dakili ka bo dakili ala ka kangar dani awere bulala ka me jomma islamo te ayan damna rasan fe rom ya ala jay mu'minu dita ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ayan min damna ran mu'minun de yo adam na no lude abona farabi on de takra non nini non bruja non gushi non fembe bara chena mulode wa ntab don o manjugun nti fe ka do de ka jugun katime fembe ka alaka hakri man dama kuslame were dama ka be gola anyere dama kana to jugu ka yelana an kana ke jugu sago soro yoroyi kiranna ka saba kuma ni toro kunye do soro kafiru kumbe yele ko foni kake faka keta mubayira nuntika herenyi nawe koyi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa kafiri kala yinti foyi olu kafiri yara chomi ya ofene ka kafiri yati abeka kekeli basa kutigelenti basa kuma wode kafiri kala yini basa fenfene na kutigeleni abefe basa kuma bele jelen ku katigeli na faale ta choko kafiri fene befe beka ke kafiri ina faale nyogana me ala ye kangar dani kangana songa tugu no fe nan tugu no fe doro ko bara chiena otmana islamo kanga ni fam isigoro bena mali law isigoro bena Côte d'Ivoire isigoro bena Niger ma la Guinée Burkina ala ko ambe yiri kiyama kene kanam wulila meleke uti la Ivoire nyade kata fa ala yikwayo munu sara Ivoire du kolo sanfe ntaro lude no fe ofleni meleke uti to fade munu sara mali du kolo ka ulude fle ala non am bella jelin be wuli nyogon fedi wa nufikha fihi ukhra faydahum qiyamun yandurun ni buru fiera duro bella jelin be wuli ki jo am be nyimun munun am sa do am tawro mun kiyama be ti ale reality yudi na sabali la kaso am be se kam bara nunun ti se ka nyonak aw yere bululu farale min nyonka ala ko ay tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta ay rabbulu ku farale min nyonka no diskunti nyonka ame anta durum pe anga faranyo anga duskuna no kera duro wallahi barabela nyelenyana parce que ala yere koti ala kera koti sallallahu alaihi wasallam ala ka deme be jamadi nofe yabdullah ma'a jamaa ala ka deme ka be jamadi nofe ali munun di farafara ala kera ka ngarda de sallallahu alaihi wasallam ako alaykum bil jamaa fa inma ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiyah be awmani jamaade pusuruku jabe faria ka bakan kele na blade mene note mishi grupu suruku te faria ki kakao me na yulla sranu bolla wujati gelembi bakan kelembi ndi ibuli kataka krefe suruku be bolo de nofe parce que bakan kelenti ci ale law abode mene dura baka ka surafana bayra sallallahu ka farafali anga fulita la ni balawuni aywa halakite donna tawla يا لك رك كنردكي صلى الله عليه وسلم كم بلا جنين كان هكذا تعالى أفلنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ني آية نجدوني دونجي وكتفسير كتاب الله يقرأ جمع فعلا ني أفرقوا سلامي وكفرانيوك أمن مسيري نيوان كم مسير لاندرو تلي ني سلامي ني سنجي باوني نيوان ني سنجي فنتيجالا بيتيجالا بيكلاكي بركبا ay sinji wala bejet bi nyekelen kashila on veya barka be sinji la tukun ka balma ya be chien ka sinji chien bele direni musoni de yi krokena tayima ko tola i do kena tayima ko tola mashima ka sinji tigela ifala ki tigel la yadkhulul jannata alqati' alakratu sallallahu alaihi wasallam kuma tidwar gina kono mo mi karati gele kelay yani fati rahim sinji tigeba kati dwar gina kono واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اسلاميا كاي جروب باكلي مشرك نو داماتده اسلامي دي اني سينجي فنكا على كجروب باكلي من واكنا فرفرا لك سينجي ولا جابي كون يكون مان كبل ما يچومينا كبل جلي نيو كدوبا كونو كروكبا تو دوغني تالا دوغني با تو كروكتالا ite kele kamma ite doni ka prokella bushi ka sabuti prokefene to nyonake
ni kɛra ziiri ye o tɛmɛna an ka bi waati an ye formule kura wɛrɛ de tigɛ an ye formule kura wɛrɛ de tigɛ n'o tɛ an ka makɔrɔba ninnu y'u seko kɛ dɛ sinji bɛ se ka matarafa cogo min a kana tigɛ wallahi u y'u seko kɛ parce que olu yɛrɛ dama ma tigɛ u ma fara fara fɛn bɛɛ kun ka ɲi nka bi an ye barika bɔ a bɛɛ la n'o tɛ an faw bɛɛ bolo kun bɛ to minɛn kelen de kɔnɔ u bɛ dumuni kɛ minɛn kelen na u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fo cɛkɔrɔba dɔ satɔla bɛ danga bi ko ni sara n'aw bɔra ɲɔgɔn kan n ti yafa aw ma o kɔrɔ tɛ ko n'aw bɔra ɲɔgɔn kan fɛn b'a la dɛ fɛn t'a la parce que n'aw cayara a bɛ bɔ ɲɔgɔn kan o ti baasi ye mais laɲini ye mɔgɔ ka farali tɛ farikolo ka farali ye o farali ye n'aw dusukun banna ɲɔgɔn na o de ye farali ye i ni balima dɔ tɛ jamana kelen na mais wallahi aw ka di foyi t'aw cɛ mais ni balima dɔ bɛ ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔ a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ hali ka ɲɔgɔn fo o tɛ yen o b'a yira farikolo dama tɛ dɛ dusukun o de yɔrɔ ko don nanzaraw bɛ ka ɲɛ bɔ n ye misaliya dɔ sɔrɔ ameriki o y'a kisa fɔ n ɲɛna ye an balima américain noir a dɔn n'a ka denbaya kibaruya ye an taara foli la a terikɛ fɛ o y'a kisa bɛɛ fɔ n ye a ye nali dɔ de kɛ afiriki ale yɛrɛ ɲɛna afiriki ni dumuni mɔna sisan suma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na koriya dumuni na fa yɛrɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ ani denw u bɛɛ bɛ sigi ka sumafilen na kori bɛɛ b'a dun o de y'ale kabakoya kojugu o t'olu fɛ yen bɛɛ ka dumuni bɛ k'i bolo a sɛti de la bɛɛ b'i ta dun ni tilara i bɛ taa bila i ti dugawu k'i ba ye i ta k'i fa ye ni ba ni fa tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i kɔnɔ kɔni fara a banna o y'i bɔlen ye ka taga mɛ afiriki ale y'a ye bɛɛ bɛ n'i lajɛ dumuni filen kelen kunna kabini ale ma dege a la f'a degera a la parce que a kun nana a terikɛ dɔ de fɛ yan nin ko nin nana cɛ nin impressionni a y'a to a kun na ko n'ale taara ameriki ale fana n'a ka denbaya tɛ dumuni kelen kelen kɛ tuguni u bɛ dumuni kɛ jama de la a y'a darisu ta a taara baara kɛ n'a ye an ta ye mun ye ne ma se k'a faamu anw ka culture n'an ka valeur européens ni américains b'a ka ɲɛbɔ o fɛ k'o ta olu yɛrɛ bannen b'u ka mun ye anw fana b'a ka ɲɛbɔ o de fɛ a kɛra baara ye sa wallahi tubabuw b'a ka ɲɛbɔ an ka culture de fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ a n'an ka danbe ɲumanw u b'a ka ɲɛbɔ o de fɛ mais olu yɛrɛ ka fɛnw ni tubabu yɛrɛ tɛ an dɔw yɛrɛ bolo an si ti balo u bolo fɛn kɔrɔlen y'an ka kura ye yan ne t'a dɔn ni kasi bɛ aw fɛ yan Buwakɛ n ti fɛn kalama jamana nin na kosɛbɛ n'a tɛ kasi mina minnu bɛ bɔ faransiw ni fɛnw na f'u b'a kɛ conteneur kɔnɔ ka na samara kɔrɔw ni matela kɔrɔw ni fini kɔrɔw ani mobili kɔrɔw ni assiette kɔrɔw ni verre kɔrɔw n'a nana a b'aw fɛ yan n'a nana i tɛ jama fin cogo y'a kan yɔrɔ dɔ ka kɔrɔlen ye dɔ ka kura ye ne m'a f'i ye k'i kana fɛn san a la dɛ a sa bɛɛ lajɛlen n'i ka choix cogo don mais a kana bila u kun na ninnu ka fɛn bɛɛ de ka ɲi n'an tɛ ye maa man kan tɛ ka tigɛ i yɛrɛ la wallahi a kana tigɛ aw yɛrɛ la c'est n'an y'a kɛ kɔrɔbɔ ko ye dɔ ka bɔ faransi ka na télé dayɛlɛ yan a bɛ grazi de b'a bolo a bɛ mobili dilan ani ivoirien dɔ ka télé dayɛlɛ grazi b'a bolo k'a fana bɛ mobili dilan n'i ka mobili tiɲɛna i ja bɛ farinya ka taa di jɔn ma k'a bɛ se tubabukɛ tɛ wala o y'an bati kabini yan hali n'o sɔrɔ e ka afirikɛn min bɛ se ka tɛmɛ nin kan a ka tubabuya o ye e influencé ka ban wallahi i bɛ da la ka tɛmɛ afirikɛn kan hali ni y'an ka denmisɛnnin dɔ bila ko mɔgɔ min cɛ ka ɲi diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ tubabu dɔ de k'a k'o dɛsɛ a bɛ tubabu dɔ de dɛsɛ a b'o ninnu kala janya k'a kunsugu bonya bon k'a yɛrɛ jɛya k'o kɛ tubabu ye k'o de ka ɲi ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ni ko a ka diɲɛ mɔgɔ cɛjugu fana dɛsɛ a bɛ afirikɛn kunkolo belebele dɔ dɛsɛ k'a nun pɛtɛ k'o d'e ma ale yɛrɛ ye afirikɛn mais mun cɛ ka jugu ni diɲɛ bɛɛ o ye afirikɛn de k'an to nin na an bɛ avancer cogo di avancement tɛ yen parce que yan'olu ka tigɛ an na dɛ an yɛrɛ de tigɛra a yɛrɛ a ye Charles Darwin a y'a ka fɛn ninnu lajɛ ba yan a tun bɛ kalan kalanyɔrɔ la n t'a dɔn n'a bɛ kalan fɛ yan Ivan ale de fɔlɔ y'a fɔ ko adamadenya bɔra gɔn na le singe ko adamaden bɔra gɔn de la Charles Darwin de y'a fɔ nanzaraw yɛrɛ wulila kama a ko non ko bilenmanw ma bɔ gɔn na dɛ ko finmanw de bɔra a la wa hali sini finmanw fana b'a kalan kilasi kɔnɔ k'u mɔkɛ ye gɔn ye fo ni mɔkɛ kɛra ye n'o tɛ an kɔni mɔkɛ y'an fa adamaden an mɔkɛ tɛ gɔn ye dɛ wara bilen ni adamaden mɔkɛya o bɛ se ka ɲa
nanzaraw ka duwaw kunna kaw moke gondi gombore etapu dole la kana etapu dola alabana ka ka adamadi am fana ka dawla atuma ala kare mun foti tienya kullukum min adam wa adam min turab aw be bora damana kadama fana bora bogodela am dama ka bo bogodela ala be se kana fanyi chogodi kambora gona kadda awlanga intellectuel fana ko kala classique kono kwan la sili goyin oni sharia be tanyo fa chogoti o kaja nywana bo bayira na kafo nunu kunye bolin padi banka sinji fe nabi an yere sinji ke chogona na yala sinji de be kashila sinji be nyekilin tugula bal mo taka hina nyogona tuguni bal mo te nyonga geleyado bal mo te makari nyona dokkari yalin do ka hina dola abalmate na kadai ka here koyi katima balmak ni sendala nganji made mun ka sinji be fa katiga ngambo tige de man akana son sinji katiga bolon ni sinji tige ka so yi jotala ikana nyaga yi kasili ni ka suni ka hejela ala kira de ko sinji tige bati do arjina kono ite do hali folo mo kunti fariya i koroke ka do fo i koroke ma i ka présence la o kunti kan fa ya africain ya fi mun ne be kuma la Côte d'Ivoire be ko be kuma la Mali parce que ne était différence là ne était différence chez là abe kele ne bulu ha abe de kele aha otuma kayi me fe ka koroke korofo dogoni be akunti kuila wala be fe ka fen fo dogoni ma ko koroke ka présence la akunti kuila hali ya ka dul luanze ite dutigi korofo luanze na kuma te ka barakela nabi ala ebe fe ka do koroke korofo asro dogoni rete ya ka gren ibe ka koroke korofo ibala bushi ba dogoya dogoni ba kumbo ya na ka kuma tige aya be continue ni dogoni rena na gren ba ko anga che an kuma koroke kande wala kuma de balma do e ba donga timanka an kuma ka doni fama akobe chogodi ba ko chawtene korodo wallahi ni kafri be jena ne koroga ko kafri ne koroga ya Abu Jahalede ni kafri be jena no kafri ate hina ha fantaye be ni kanam faga baka warci hali dreme kili way be tasura yi mundo adogo kenina ka deme oro basa de be le sanfe aw ye turi yiri sanfe folo turi te law hal ni turi bla yiri sanfe abeji turi di ikoroke yi deme yi desa ibe kila ka to chin fambe banga sinji karata anga balma ya fere karata anye la dabu kitabu do kala be mo hakili daye dugu do ko be qarya de do village dugu ni kolon kelin pdb kolon bebi na jibo koloni de kolon bo koloni muso mana na ni jurufle ku be jibo jurufle ni be tigedi ibe juru gansane la bo yoro mi be jita fendo be kolon kono batige ka kle wolon vla kewla muso mana juru flenti gi kolon kono choko wallahi fendo be kolon kono be singa tigete be ka bakwara munde baka anka muso ka juru flenti gi kolon kono tamumbe bo foddo de ka jigi katala je mumbe kolon kono ne ci foddo gutigi muso segana kolon wala te dugu kono ni kolon gelente muso mana juru flenti gi kube ji sama fendo be kolon kono abe juru flenti gi abatige ante freke anga dugu kamale on fara nyanga ni mun kariyara ka jigi kolon kono kata la je femi be dugu tigi ko ko te bashi kuma dugu be fara nyanga anga ben kilinka o tigi ka jigi dugu tigi be fara nyanga kayira ka fo muso be gele ala ni wati me fem do banga kolon kono anta do femi do jina do wara do mun be kolon kono ni juru flen jigi na kolon kono fem do be kolon kono abe juru flen ni juru tigi ka bo nywana anga la je na la bo muso be se ka disho duguti kelen ga be fara nyonka dugula mugo be no ye kamelo nyere ule ira duguti la go duguti che kelen pe di be ka dugu kono de jaka fari o de be se ga jige kolon kono no ta anto shi ti sede kamelen to ire de wo fo duguti anto ti sede kolon kono na ta ro ko fe mi me ame jigi na jigi na mala ta mun soro no ye mun kana o ta ire ka nyini ni yo dugutigi ko kayta kamale ni wale kana amba nyina fe na so na ka jigi kolon kono tara kamale no fe kana ko dugutigi ba wale annale dugutigi ci fay
fendo banga kolon kono muso mana juru filen jigi a betige anta do mundu ambe fede kanyama fore de jakka farin ni jigina ni femi soroi nani mun ko la wala sa muso ka ji soro anga hakili doni kuma ni ve kadaka sinji ye sinji le sondo di diambe maya kamalen ko dugutigi ni jama bema ko dugutigi nayene yamaranga jigi kolon kono mejigi bashi shitala dugu kodu ayene yamaranga jigi mejigi me dugutigi condition fla me fe ko de nyini awfe naw sono ma ne fe ne bejigi kolon kono naw no sono ma babla dugutigi ko ye jumai ko ni mejigi kolon kono domi ani yoromi dugu kamalin koro gojo ibolu dama do wele kana nebe juru sirinchela me juru do luma sanfe wala nebe jigi kolon kono ni tara soro fem min be ya fanga ka bonini be juru la maga o be yele ni nei ka flana e jumai munu be jo kolon sanfe a flana ne ere banma ke kakala fakele mbakele o kake juru mine baga wala yani ni dugutigi fe ko bashi tala yiko rake be ya mo wole doro be faraka parce que mun be che kono utara che koroke wole kana ka fara jamaka cheni ya jaka fara ya juru sira chamanchela ajigina kolongo no juru be sanfe mo ko a koroke era fene be juru bo fene bulu koro nale juru sama duro kale la ele che jigina kolongo no atara soro mun be kolongo no de baka muso ka juru tige atara gon fimando de singe atara gon fimando de soroi o de baka juru ni tige snaka o bolo fila sira kofe parce que fanga ka boni gonta ayo bolo fila da ko kasri ayo gonta ko da kam ngun sanfe ka jurula magasisa jurula magale munu be sanfe o le jurula yele kala yele yani che kun ka bo gonfi mani de kumbora o bora yoro mi fefe be sanfe a beye jurula ka boli fona kere che badin koroke kele be bolla fona kara koroke kele a betara parce que lu yere bolo femi boto flen ina soro ye che faga kolongono ni anna to yam fene kam abe bolla kroket dia diburi ka dogo ke sama dondoni fo ka dogo ke la bo kolongono dogo ke bole yoromi aya kroke aywa fa kroke kum kroke ntarani gonne soro kolongonal komi fanga bunera na tai ne ya bolo da ko kasiri ka bonaita ako ngam koro eni munu kume kolondala ya njigi ntola no kumbe ya utarami akwa doga kema ko kabini goni kungulu gora folo juru kume femfe mbulu kabbe bulla ka jungu seto ne kelembe dibu doni ko akora kema ko ngalla nyini muyi ko de sabati lenfle parce ne ba do ni jigina kolon kolon ni tara fen soro yi mu fanga ka boni nzai femfe fle ne abebe buli ni ya yene ko yeka ke jamala eni ne bora kono kelema nyi sinji kelemi alni ebe saka farane ka iba préféré ka sa meti boli kane to sa yabu ninde balma yayi amago be munde la wodi ni hanno sura sugo kana ma de be mo goddo bolo katse ka ketugoni do ka balma ka diu chama kelen do ka yirina korodo ni ndo goddo alhamdulillah yu ko be kekeli de du kelen gonnal ka fembe na jile keli ala barka du ka kola halni warta do bolo yi nyogo mini chugo mina wallahi ala barka do ala na do bi na folo be nyini ku gen ka bushi glanka me barkata ka fuida fui o koro singi tugu de be barka do yi ka kola an fawo na mo kew wallahi o maso mo ma o do de ni me an sona ma de an soni min kera ma anga singi chena an soni min kera ma barka boranga kola aha ni ndo da ayo aya hakili usigi ni droni ni angara mo woni ben sugo kay bi sara mo hola mo hakili sigi le bakati oh droni ni ay rabaka tele gide ate fenga wala inshallah man ngado kana na buli aha misala do bi an club te mana sraf ni misala do di masa dominique wati ambe bela kuri dominique kuna ka dominique misala exemple frappant do mais dobe ka faraka ka balmaya yira ka tinyira o tige ko ji aw bedi baw tige ku ji kelema aw shite lugu nona ni tige ko ku ji ku nana ku me gere che koroba la folo ba tige ko ale de butigi ni che koroba clara koroke koroba no clara mo be daka
n'o tilara mun fana bɛ da o kan n'o tilara mun fana bɛ da o kan a bɛɛ lajɛlen b'i tigɛ ko ko ten turu bɛ se dɔgɔnin fitinin ma kuma min i bɛ taa sɔrɔ tigɛ ko ji finnen nɔgɔ fɛ nka o bɛɛ la dɔgɔnin b'i tigɛ ko tigɛ ko ji finman na k'a fɔ k'a nɔgɔlen don a k'o bɔ ka na ni ji wɛrɛ ye o kuma t'a la a b'i tigɛ ko a la ten wallahi yɔrɔ dɔ bɛ yen kabila dɔ bɛ yen ka i tigɛ ko ji finman na o dama tɛ dɛ o ji finman nin cɛkɔrɔba tun b'a obligé de bɛɛ k'a min wallahi kɔrɔkɛ b'a min dɔgɔninw b'a min bɛɛ b'a min parce que a tun bɛ cɛkɔrɔba ɲɛna ni aw ye ɲɔgɔn tigɛ ko ji min aw tɛ ɲɔgɔn janfa aw tɛ gɛlɛya lase ɲɔgɔn ma fo ka saya se aw ma aw bɛɛ hinɛ n'aw makari bɛ kɛ ɲɔgɔn na ne m'a fɔ an ye système kɛ sa k'a haramuyalen don o ka système min y'a to n'u sauvera n ye exemple d'i ma o de la o b'a yira k'a fɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an an ye kuma fɔlɔ min fɔ a tɛ dan o ma dɛ kuma filanan o fana ye an ka hakili to an ka sinjiw la balimaya fana tiɲɛna bi ka sinji bɛɛ bɔrɔtɔ k'a bɛɛ fara fara kuma tɛ ni dutigi fatura o tiɲɛ tila yanni tiɲɛ k'an ka sinji dilan tiɲɛ bɛ k'an ka sinji tiɲɛ kuma dɔ bɛ yen ko ni tiɲɛ tilara balimaya bɛ fara au contraire ni tiɲɛ ma tila de balimaya bɛ fara ala de ko an ka tiɲɛ tila o an bɛ se k'an ba tiɲɛ tila ma cogo di k'a bɛna balimaya fara tiɲɛ tila bɛ dɔ fara balimaya diya kan tiɲɛ tila bɛ dɔ fara balimaw ni ɲɔgɔn cɛ tin de kan parce que e ta tɛ ne ta tɛ karamɔgɔ min b'a tila o ta tɛ ala de ko ka tiɲɛ tila a ma to hali kira bolo ala de ko a ka tila nin cogo la tɛ suratul nisa wa tiɲɛ ye fɛn min ye n'i ma tiɲɛ tila tiɲɛ b'a yɛrɛ tila n'aw ye tiɲɛ tila wallahi aw ka balimaya bɛ kisi tin bɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni tiɲɛ y'a yɛrɛ tila don o don o y'a sɔrɔ tɔ si t'aw ka balimaya la farafarali bɛna tigɛli bɛna barika si t'a la a kana jɔ balimaya la nanzaraw y'a daminɛ sisan visite en famille a kun t'u fɛ yen mais o y'a daminɛ dimanche ni samedi i bɛ kɔrɔkɛ ni a muso n'a denw ye u bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa dɔgɔkɛ fɛ yen tubabuw kun tɛ nin kɛ o nka bi u donna a la walima dɔgɔnin yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta mobili la ka na kɔrɔkɛ fɛ yen n ko y'a ye anw de la a laada b'an fɛ yan silamɛya fana ye dɔ fara a kan o belebeleba nin aw fana bɛ fɛ k'aw sen bɔ a la ka barika ban n'o kɛra dɔrɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a sabanan ni aya nin bɛ baara kɛ an ka furusow fana kɔnɔ an ka furu bɛ cogo min na bi a ye itisɔmu kɛ dɛ wallahi a kana ɲɔgɔn lajɛ tuguni a ye ala lajɛ walasa furu ka sauver n'o tɛ an ka furu sen b'u dimi u kunkolo b'u dimi u kɔnɔ b'u dimi furudenw ka sa furu kɔnɔna na bi a man ca dɛ muso dɔ ka furu fo ka taa s'a cɛ ka saya ma furu ma sa ko kelen fila kɛ o man ca tuguni a man ca tuguni a furu bɛɛ bɛ ka bɔrɔtɔ a bɛ siri bi sini a bɛ sa a bɛ siri sinikɛnɛ o kɔfɛ a bɛ sa furu sa an bɛ ka fura ɲini o la waati min ko wɛrɛ bɛ ka ɲagami a la a y'aw jija aw kana sanga sɔrɔ dɛ n'a tɛ Côte d'Ivoire ya ala kana don yan n'a bɛ yan fɛnɛ ala k'a bɔ o de ye couple yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga cɛ ka dimi a muso kɔrɔ fo k'a faga muso yɛrɛ fɛnɛ ka dimi a cɛ kɔrɔ fo ka cɛ faga n'a tɛ alhamdulilayi ala tanu a kana don yan dɛ n'o tɛ a daminɛra yɔrɔ caman na dɛ kibaruya bilama so kelen de don wallahi media ye an bɛɛ kɛ dugu kelen de ye bi a bɛ jamana minnu kan e yɛrɛ bɛ caman dɔn a la e bɛ caman dɔn a la ko ka gɛlɛya cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o ma se ka sigi ka baden kuma fo ka ɲɔgɔn faga ni dɔ ma marifa ci a t'a la dɔ bɛ muru turu a t'a la walima an ye dɔ kibaruya sɔrɔ a ma mɛn o ye jikalan de bɔ a cɛ kan k'a bɔra muso filanan nɔfɛ jikalan kɔni n'a sɔrɔ i pɛrɛnnen don filanan furu kama i fana k'i janto i yɛrɛ la ka jikalan bɔ a cɛ kan k'a bɔ n'a nin na cɛ ma foyi kɛ k'a bɛ fɛ ka bɔ filanan nɔfɛ a yɛrɛ bɔra a nɔfɛ yɛrɛ furusiri yɛrɛ bolo dara furu kan ka siri semaine min na misaliyala dimanche o ye furusiri ye juma ka dugu jɛ sibiri la a ye nin de k'a cɛ la cɛ dalen bɛ du kɛnɛmana la ka guloki bɔ a kan na ko funteni bɛ a bɛ ka fiɲɛ minɛ o y'a sɔrɔ a ye wari di muso yɛrɛ ma muso taara kun digi ka finiw san ko n'ale dɔgɔmuso bɛ ka na fo cɛ k'ale fana labɛn cɛ y'i ta o kumakan dumanw fɛ ka muso labɛn
muso mago bɛ fɛn o fɛn na walasa dusu kana tiɲɛ cɛ y'a bɛɛ d'a ma ja muso ta b'a kɔnɔ cɛ dalen bɛ waati min a bɛ fiɲɛ minɛ na a lafiyalen a hakili tɛ foyi la ale yɛrɛ bolo tout est ok fɛn bɛɛ bɛ bɔn na problème si tɛ yen muso y'a dɔn waati min ko cɛ bɛ sunɔgɔ a la a kanangolo parce que a b'a yɛrɛ ka du de kɔnɔna la a kanangolo dalen bɛ waati min du cɛmancɛ la muso ye barama de fa ji la ko wulili daminɛ ji wulila wagati min na baki o kalamanba ka n'i jɔ a cɛ kunna ka daminɛ kunkolo fa kiminikuru ka ji kalan bɔ a bɛɛ k'a bɛɛ bunaki o ye cɛ ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la tile 3 nin baara kɔfɛ a fatura n'i ko i ka sɛ mɔ ka go n'a sara o tɛ sɛko bannen o y'a bannen ye dɛ bon b'a yira k'a fɔ keleya an ta yɛrɛ caman tɛ keleya ye sa hasiliya ala parce que keleya ye mun ye n sinamuso kun digi cogo ɲɛna ni n ta ye n fɛnɛ bɛ taa n kun nin fɔni ka digi cogo wɛrɛ kɛ mun tɛ sinamuso kunna o de ye keleya ye ne cɛ mana don sinamuso ka so kɔnɔ a bɛ mɛn mun de bɛ yen sinamuso ka so kɔnɔna kasa ka di denw na bɛnnen o fauteuil sanfɛla ka sanu bon n'a donna kasa dumanw bɛ yen wusulan kasa bɛ fan bɛɛ fɛ o de b'a to n cɛ bɛ n'a fɛ yen wa n'a kɛra o ye jɔ ne fɛnɛ bɛ kasa duman dɔ labɛn n ka so kɔnɔ o bɛna diya ni sinamuso ta ye sariya la baasi t'o la o ye keleya ye cɛ mana sinamuso ka dumuni minɛ a b'a dun k'a dun a tɛ foyi to yen mais ne ka gwa la a bɛ lɔgɔma 2 dɔrɔn pe ta k'a fara mun de ye cɛ sɔrɔ sinamuso bolo nɔ ka di ni n ta ye i jɔ n ka keleya n fɛnɛ ka n bolo nɔ changer k'a jɛya walasa n cɛ k'a nɛn kunu k'a da lankolon to n'i y'o baara kɛ nin ye keleya ye nin tɛ haramu ye nin tɛ hasiliya ye mais ka taa baara jugu kɛ i sinamuso la k'a ɲɛ 2 minɛ a la walima k'a kɛ fatɔ ye ka nalo walima ka a furu jagoya sa o ye hasiliya de o tɛ keleya ye o de b'a ka caya Afiriki kɔnɔna la yan ne ni karisa tɛ sigi cɛ kelen kunna fo ni n ka kɔɲɔminɛnw banna keleya tɛ dɛ hasiliya karisa den tɛ tɛmɛ ne denw na fo ni dugu muriw banna keleya t'o ye dɛ o ye hasiliya ni cɛ ma kɛ n kelen ta ye n bɛ fa wuli cɛ la o tɛ keleya ye dɛ hasiliya wallahi a muso barajugukɛla dɔ bɛ cɛ to a ka ayiwa ɲɛnamaya ta nin fila la k'i kɛ naloma ye walima fatɔ k'i bila diɲɛ fɛ a dɔw yɛrɛ bolo k'a bɛ keleya baara dɔ de la cɛ ka kɛ ale ta ye muso yɛrɛ ka tigɛ a yɛrɛ la f'i ka taa muri de fɛ yen o ka baara kɛ k'a d'i ma i cɛ ka k'i ta ye an baw kun t'o dɔn dɛ an baw ka yafa an ma olu ka waati kun bɛ cɛ minɛ n'u bolo nɔ de ye ka dumuni tobi cɛ ka dɔn tiɲɛ na karisa ka gwa ka di hali sini o musokɔrɔba entretien kelen-kelentigiw bɛ yen koyi wallahi n'u y'u bolo sigi tobili kan i b'a dun ka tɛmɛ musomisɛnninw ta kan o cɛkɔrɔba kelen-kelenw bɛ yen o musokɔrɔbaw bɛ yen dɛ hali sini ka labɛn yɛrɛ kɛ ɲɛba a musokɔrɔba dɔw bɛ yen hali n'u bɛ san 60 la entretien b'u la dɛ i b'a ye u n'u ka jabi de bɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ a ka fini don cogo ma tila la kunkolo digi cogo ma tila la cɛkɔrɔba yɛrɛ kunbɛ cogo a b'o dɔn ka tɛmɛ musomisɛnnin caman ka bi cɛ kunbɛ cogo kan musomisɛnninw kan k'u magɛrɛ o musokɔrɔba kelen-kelenw de la o aw fana ka taa formation minɛ o fɛ i kan ka cɛ bɛrɛ cogo min i bɛ cɛ ladon cogo min e yɛrɛ bɛ cɛ lajɛ cogo min wa cɛ bɛ se ka kɛ ta ye parce que aw ye 2 walima aw ye 3 de ye cɛ kunna mais n'a ye nin bɛɛ kɛ morifɛ taga ni somafɛ taga ni baarajugukɛw ye cɛ caman bɛ sa ten k'i nin tigɛ ka bin n'a baarajugu dɔw ye a bɛ ten o i bɛ taa sɔrɔ e taara morikɛ de fɛ yen k'u ka cɛ minɛ ka di kelen ma morikɛ ye furamuguni dɔ d'i ma o finnen nin fana taara ka somakɛ fɛ yen furamugu bilenman dir'o ma dɔ nin fana taara o ye jɛman dɔw ma furamugu finmantigi ye a ta kɛ naji la k'o di cɛ ma cɛ y'o min a t'a dɔn ko fɛn kɛra nin y'a ta kɛ ji la o fana dir'i ma i y'o fana min nin ta kɛra libitɔn dɔ y'o min e kɔni b'a ka bɛɛ min i t'a dɔn ko a b'a ka d'i ma kun min na i bɛ bari mun na i b'o cɛ dɔ furu bɔlen ye ten ale yɛrɛ bolo ko sugu ka di k'a sɔrɔ nin bɛɛ tɛ sugujɛ ye dɛ o y'a wurubata i kɔnɔ de don nin bɛɛ tɛ sugujɛ ye dɛ walahi a kelen don a dɔw kɔnɔ koyi mɛ n'a fɔra e tɛ se ka da i yɛrɛ la ka cɛ minɛ n'i bolonɔ ye ani sokɔnɔna masiri ni sokɔnɔna dilanni fɛ ka nin bɛɛ kɛ baara jugu ye ka ɲɛsin cɛ ma i b'i yɛrɛ mankutu tiɲɛ ka tila ka cɛ ni karaba tigɛ ka bɔ a denw kɔrɔ an nin kɛ dɛ ka d'a kan Afiriki de don koyi
ka anga Afrique yɛrɛ bara bɛ sigi bara jugu kan ten anw ta tɛ foyi ye ka ɲɔgɔn bɔ kɔrɔtɛ la ka ɲɔgɔn asiriya ka nin kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn f'i ye mais hali sini nin dɔɔnikɛlabaw b'an bolo Afrique an ma se ka avion dilan ka maa to k'i to Ivoire ya ka kɔrɔtɛ kɛ ka dɔ kun ci fo Amérique africain bɛ s'a la wallahi ka i to Afrique kɔnɔna la yan ka a bunte dɔ kan fo Faransi walima Espagne n'a y'i sen don samara kɔnɔ a sen bɛ funu mais n'a y'a bɔ foyi t'a la o diplôme bɛ africain bolo an bɛ se o la dɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ f'i ye ka ɲɔgɔn bɔ sugu la k'i ka baara tiɲɛ pewu wallahi a diplôme b'an bolo mais k'ali bigi dilan bigi ka bigi dilan an ma don o kalan na fɔlɔ ka téléphone dilan an ma don a la fɔlɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ ka avantage ye anw ma don ni si la a si anw bɛ kɔfɛ a lajɛ faransiya ka métro faransiya a anniversaire kɛ a san 100nan anniversaire n t'a dɔn 2000 combien yɛrɛ a ma mɛ ten kosɛbɛ san 100 métro b'a ka boli faransi Japon ye métro sɔrɔ u ka an ka métro yɛrɛ to yen sa u ka les trains fɛn nin a tɔgɔ ye jumɛn ye tramway tɛ TGV voilà les trains en grande vitesse TGV Japon ye TGV dilan san 17 yan'a ka se faransi an mago bɛ nin de la nin de ye avantage ye mais TGV bɛ Afrique yɔrɔ jumɛn na ye n y'a mɛn i ka kunkan kana Maroc n t'a dɔn n'a ye sira sɔrɔ walima Afrique du Sud n t'a dɔn n'a ye sira sɔrɔ n'o tɛ a kunkan kana ye san 100 u b'a ka baara min kɛ halisa o dɔ ma se anw fɛ Afrique yan anw tɛ foyi la ka ɲɔgɔn ɲɛɲini ka ɲɔgɔn bon i tɛ se ka fini don i tɛ se ka samara don i tɛ se ka nin kɛ foyi kan ka tila ka avancer o la wa'tasimu bihablillahi jami'an kɔni o bɛ tunu o yɔrɔ la dɛ an kɔni bɛ mun fɔ furukɛlaw ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ an ka kuma walanda tɛ furu kan mais an tɛmɛtɔ la an b'a kɔri ka da ka denmisɛnnin furukɛlaw olu de bɛ yen sisan a y'aw janto n'i ka furu tiɲɛn'i bolo i ka ɲɛnamaya tilancɛ tiɲɛn'i bolo e kira de ko ta alayhi salatu wasalam ko ni maa fɛn fɛn ye furu kɛ ko limanaya tilancɛ ye y'a sɔrɔ limanaya tilancɛ bɛ sɔrɔ ni baara min ye e ka t'o tiɲɛni na e ye fɔlɔ ta i y'o bila k'o man ɲi filanan y'o ta k'o fana man ɲi sabanan k'o man ɲi o tuma e fana ye jɔn ye fɔlɔ man ɲi filanan man ɲi sabanan man ɲi a si man ɲi n'o man ɲi o b'a yira e fana man ɲi n ko dabɔra de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara la muso dafalen tɛ cɛ de b'a dilan k'a dafa cɛ fana dafalen tɛ muso de bɛ sabali a kɔrɔ mais ko i k'i sago sɔrɔ 100% muso la n'o ma kɛ mun bɛ kɛ ko k'a gɛn ka furu sa n'i ta bɛɛ kɛ furu sa ye i bɛ sa cɛgɛnaya la muso min fana b'a ta bɛɛ kɛ i bɛ sigi cɛ bɛɛ kunna i tɛ to a si kunna wallahi i bɛ sa muso ganaya la fɛn dɔ de bɛ k'i la i bɛ sabali o kɔrɔ n'i ma sɔn sabali la o kɔrɔ dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ i bolo mais n'i sabali la i t'a kɛ bi kama i bɛna kɛ sini de kama o b'a yira an na k'a fɔ an ka furu fana mako bɛ ɲɔgɔn minɛ na muso k'a cɛ dɛmɛ i seko damayira la cɛ fana ka muso dɛmɛ a seko damayira la mais n'an ta ma kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye f'anw ta de kɛra k'a kɛ kɛlɛ ye k'a kɛ balawu ye denmisɛnninw bɛ yen an tɛ hinɛ hali denmisɛnninw na k'an ka ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn kɛlɛ k'a bɛ jouer hali an denw kan an tɛ nin si jateminɛ an ta bɛɛ ye dɔrɔn mun ka d'an ye an b'o baara kɛ n'o kɛra dɔrɔn wallahi an bɛ du kɔnɔna bɛɛ tiɲɛ ka du kɔnɔna bɛɛ lajɛlen purupara ala k'an kisi ka bɔ o ma wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an mako b'a la yɔrɔ wɛrɛ jumɛn fana na o y'an ka société ye an ka société fana tiɲɛnen don ka da kan an tun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn mako to a waati kelen fana na ni tɔɔrɔ y'i balima dɔ sɔrɔ société la o tun ye sɔrɔ i balima ka hɛrɛ y'i ka hɛrɛ ye a ka tɔɔrɔ y'i ka tɔɔrɔ ye mais nin bɛɛ kɛra kunun ko ye nin bɔra bi taw la kunun réalité u don bi réalité tɛ société la an ka sira tɛ ɲɔgɔn ta walima ka hasiliya pɛnpɛrɛ société kɔnɔna la ni karisa ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn e ja bɛ sin ka tigɛ ten tasuma bɛ wuli dusukun na ni o baara bɛ ka daminɛ n'i ye a furakɛ dɛ n'o tɛ hasiliya daminɛtɔ de filɛ n'i ye dɔ ka bolifɛn kura ye i ja bɛ tigɛ paf n'i ye moto kura ye i ja bɛ tigɛ paf n'i y'a mɛn ko dɔ ka so kura bɛ chantier la non e yɛrɛ tun tɛ fɛ i tulo k'a mɛn mun ni bana b'i la e de b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan dɔgɔtɔrɔ ka appareil tɛ nin ye mɔgɔ dusukun na dɛ e yɛrɛ de ɲɛ bɛ nin ye dɛ ni nin b'i la a furakɛ yann'a ka taga ɲɛfɛ dɛ
note bana min be hasidi la wallahi ati coronavirus tola mais mo gote do gay bana bato min be nyela do be ko di ala kan no ya ka ala ka toro do ya mais hasidi bila mo gonyeta mashite do gay wodi kama hasidi be jugu ya katafe parce que ati mo go ka do bénéficier mere de kanga nyeyire mayini alache bana min be na ninti bana yi njabe toka tige ndusu be toka bo ni mban maka hereme kapno wati na kerila zikru chayada ala bi dhikrillahi tatmainul qulub zikru chayada qur'an kalan ke ka chaya wala salaki kishika bwama note shitena ka barado wasiriya de ma jama mukosa anga nyogon de me ali baramu na nyu be to karafi anga hinami ke nyogona anga srashima yona an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko ye ka to ye nin tɛ nin ka hɛrɛ fɛ nin tɛ nin ka hɛrɛ fɛ ni nin ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ n tɔɔrɔ walima ne yɛrɛ tɛ hɛrɛ kun da karisa kan mo kɛra ye kuma dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam bukhari bɛna n'a ye n bɛ to ka bukhari tɔgɔ f'i ye ka da la kuranɛ kɔfɛ kitabu si tɛ yen ko dalilu bɛ ta mun kɔnɔ ka tɛmɛ bukhari kan ayi sɔyi bukhari a ɲɔgɔn tɛ yen dɛ dina kitabu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni kuranɛ bɔra yen sɔyi bukhari de bɛ sanfɛ ale de b'a bɛɛ ɲɛ bukhari yɛrɛ ma ka kitabu kɛ premier ye dɛ a karamɔgɔ ɲɔgɔn de y'a bila tɛmɛ kɔnɔ k'a tɛntɛn u nana lajɛ hadisa kitabu mun ka kɛnɛ n'a bɛɛ ye bukhari minnu k'ale sunɔgɔ dɔɔnin anw ka ɲɛnamaya dɔɔnin tɛ bɔ a la n'olu ye maa min kɛ kalanbaa ye ni anw nana sigi yan bi n'an ka dɔɔnin fitinin ye k'o tɛ foyi dɔn yɔrɔ kɔni kɛra yɛlɛ ko ye sa dɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko maa dɔw tɛmɛna a ye nin baro fɔ sahabaw de ye sɔyi bukhari nana n'a ye dɔ de ye dugukolo feere dɔ ma dɔ y'a ka dugukolo feere dɔ ma parcelle de kun don a y'a feere dɔ ma dugukolo feerela mun ma mun ye dugukolo san a ko k'a b'a ka dugukolo jɔ ka du jɔ a kɔnɔ a ye baara daminɛ k'a bɛ dingɛ sen yɔrɔ n'i bɛ soubassement kɔni kɛ dingɛ bɛ sen k'a bɛ dingɛ sen a tora dingɛ sen na a taara bɔ daga dɔ de falen kan daga dɔ falen don sanu na dugu kɔrɔ ye a bɛɛ sanu a ye daga labɔ yɔrɔ min mun ye dugukolo feere a ma a taara fɔ ye ko n balimakɛ ne ye dugukolo de sa i fɛ mais dugukolo kɔrɔfɛ ne m'o san dɛ i ka sanu filɛ nin daga nin ye nin sɔrɔ dugukolo kɔrɔ a minɛ ne ta ye dugukolo de ye i ka sanu minɛ a y'o fɔ o mun fana ye o mun ye dugukolo feere o ko ayi ne ye dugukolo n'a kɔrɔ fɛn bɛɛ de feere i ma a n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ cɛ ko ayi an m'o tɛrɛmɛ dɛ ne ko i ka dugukolo de feere ma i y'o feere ma mais a kɔnɔ fɛn o ma fɔ an ka kuma na o tuma na sanu tɛ ne ta ye e de ta don mun fana ta ye dugukolo ye ko ayi dɛ ne ta tɛ dɛ e de ta don ni maa fila bɛɛ de nana ban daga falen sanu na a fila bɛɛ o taara ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya kiritigɛla dɔ de fɛ yen ci fɔra o ɲɛna yɔrɔ min mun ye dugukolo san ko ne ye dugukolo de san a fɛ mais sanu ne m'o san dɛ mun ye dugukolo feere ko ne ye dugukolo n'a kɔnɔfɛn bɛɛ de feere a ma ninnu ka kiri nana gɛlɛya ka gɛlɛya kiritigɛla yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kiri tigɛ cogo min na ala nana bɔda dɔ di kiritigɛla ma mun ye dugukolo sa ko o ma yala den b'e bolo wa ko den b'e bolo e den ye cɛ de wa muso ko cɛ mun ye dugukolo feere a ko den b'e fɛnɛ bolo wa ko den b'e bolo e den ye jumɛn ye ko muso a ko ne bɛ mun fɔ aw ye walasa aw ka lafiya e k'i den musoman furu ni den cɛman ma a b'aw ka sanu d'u fila ma olu k'u yɛrɛ nafa n'a ye komi e t'a fɛ nin t'a fɛ a y'a di aw denw ma olu k'u yɛrɛ nafa n'a ye ni ala ɲɛsiranya ɲɔgɔn ni sɔrɔ ka d'an fɛ yan sɛ anw yɛrɛ baga ɲɔgɔn ma ka taa ɲɔgɔn kun ci bolofɛn nɔfɛ karamɔgɔya t'a la karisa ye nin ye o t'a la walima alimami o si t'a la commerçant yɛrɛ n'a bɛ fɛ ka feere alimami ma ni fɛn min bɛ feere 20,000 a b'a fɔ alimami komi e don i bɛ 40,000 di komi e don alimami wallahi a dɔw kɛtɔ k'a f'i ye komi alimami e don o y'a sɔrɔ i bere da i kun kiyama bɛ wuli k'i ɲɛ bilennen to commerçant bɛɛ tɛ dɛ mais alimami gosi commerçant bɛ yen wallahi o bɛ yen waati bɛɛ alimami komi e don karamɔgɔkɛ komi e don sa e yɛrɛ fɛnɛ bolo k'a y'i bonya
kasro a te primi mine mo la yo fla mine la e fena ti se ko gele la e tremel bala a ko mi yembo ya sa a flen hoy ba do jeti mine yemi ga do sugo kono da bayra ka fo an ka kun jeti mine jin china jin nyagamina jin ma chin anko jin ma nyagami anko dugu kolo kan nyagami ka chieta an be ba do an yere ala yere aya do fanyi de ala madum yere de mo be ku yere glam ko ala ko zahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un ala ko kujugu de chayra dugu baw ko al bahru huna al mudun kujugu chayra dugu baw ko kujugu chayra gero sanfe mais jom nyake ala ma meleke fo amadaba fo bima kasabati aydi nas ko adama dem bulu de yabara liyudhiqahum ba'd alladhi amilu anye barajugu min ke kale ala fene baka nan nene ni o barajugu kololoy la allahum yarji'un no kera ambe segango ambe tubi ande jotala ala anna nay ka yafam nan sona tubi ma wati wallahi gela beba abede beba natani tara amerika ibe gela min choko di varia ni tara amerika be nala yeno bay madia no gara note mugo be halu dala dumini ube desa wallahi ni ko gela be beta franci ibe mugo yi alkosan na mame le damado mugo do boto franci kata angleterre batuma uka batuni matunu yejila ma joli ka befa ere baka revi ki ga franci so do be franci ko yinka kalanti yinve ulu fena baka do batumo kata angleterre ha e boloko here jumayidi here ye mugoka ala de mine ka sabali ala ko ka munto yi niyo toyi wallahi ala bi lafiya laysa al-ghina an kathrat al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs banayat fencha mansoroyi banayi ni ala yi ni kari di ma odi be mugoke banayi o bayira ni ambe lafiya fe ambe here fe jamano ka stability amba fe ere ni ka demaya ka balo ka nyanamaya ere la donc ka ke do dini na folo jere sutura tamashin ya irana ka foko wati sera ambe kuma joya moderateur de ya irano ko wati sera aya mesi sa kanga ka ile ma ya mu me abu ato wati ma kono ko mu yo fawe inshallah me ya fanya na ofe komi fenu ngacha ni ayo ya iraka fanga jo madola jatibo lu de bolo o fene ko fe fene inshallah akele mako ma be tourna damene de la ame tourna damene de la nala isini rana ganga tawro garela o programme be yambal makebul donc ambala ya safu kata c'est janvier que le duruma inshallah taala hanni dama semu mabwakea naye réseau lame wal maye ki bor jense fe oname abino ki borastro kanto ko di var du goverela inshallah taala tumana ni ala sona ni karabu ke kaw garjigay suro ani be sigashita la ambalmo yimu fo an kan be sego ka bo ke kaw amba ufu amma kla tourna la folode na bo ke kaw yimu ira tiana be la kalitabo amba ufu amba wali mando kabina do na du ko na ma fo isoro ni bonyati ayo bonyami taka an segere amba nyini ala fe ala kanin kaw bele jile arjina sara ala ka here kana obey ala ka deme kana obey ambalma munu be kala na no ambalma demson yi aka kala kunche chugonyuma ala ka dawn munu klara kala na no mabara soro ala ka baranyuma dawn munu be nu ye furuke o madden soro ala ka dembar kalen munu ma furuke folo ala ka musulman no ya chebe ala ka chenyuma no ya muso bela jili amba yini ala fa ala kan ge mo deni ala kan ge shi ka bodanga deyam commerce munu be jabala amba yini ala fa ala ka logojiya ala ka o ka sugujiya ala taala kana o sifatuni wala juruyi ala kana o bela jelen balo halalala ala kan ge shi ka bo haramun anga jamana nuno ala ka sécurité doyi
ina fɔ Mali Ala ka Mali sécuriser, Ala ka Burkina sécuriser, Ala ka Niger sécuriser, Ala ka Côte d'Ivoire yɛrɛ fɛnɛ sécuriser. Diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ Ala ka sécurité bila yen. Laban cogo ɲuman Ala k'a d'an ma. N'an bɛ fatu don min a ka sɔrɔ ani Ala ka di. An ka kuma laban Ala ka hinɛ an na k'o kɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala Allah bi'aziz. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جماعة أي سبتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أي سبتي نيه كراموتك tourner Boaké ni a wajul labai ay sabali ay sili ay information to kono miti tour kono inshallah taala en cheko bina do labanke ko konna la ambal mamnu be anoy les élèves de Abdul Majid inshallah bam 17 inshallah taala o gayra ka fo dala sona jeudi minana ni sininene wala débat babu bulu zone terminée là à 20h inchallah tabaraka wa taala on va inviter ma frère un faranga il va participer vous tenez va faire un yana chaise pour information midi nara sona numéro frani paya 05 55 39 99 73 07 88 44 66 79 05 05 56 58 36 29 vous tenez va faire yana to ama sra yana karamoma nala sona jamaa sabati nala sona ni sakamati ola mawoti na wuli wote meni ko fe ami anga sheko minga kene kani do alusaz koita inshallah taala Abdullah aka grupo be anga jamana konnale ya ola aka grupo be anga jamana konnale ya anga Côte d'Ivoire jamana doronte jamana min be ni karamo keka la sigidon be abisi jamana ta ani sabanya ona mani Côte d'Ivoire farlaka wote mala fe farafina jamana ola wala ni Allah subhanahu wa ta'ala janana ya ay numéro fala flamindi no 05 Imam Abdul Wahab Bia nasa mohamti mako be groupe ina kan ina ajouter aka ibe se Imam Abdul Wahab ma bena ambala cha Umar sibeka numéro dima pour que se ka ajouter groupe ina tuwa mina mo akala che akala musoyi ni ba fe ka ajouter groupe ina inshallah on mala fe ibe se aka mo cha no Imam Abdul Wahab abena ambala cha kan numéro dima no yi ambala cha Sidibe Omar wote mani ko feka boy ama ya jamana ka fo ame programme mi kono tournée adam na nani anga ka mo che a Sheikh Imam Koita adam na nani Sheikh Imam Koita nana sonama adate ali ana ka mo wona be ko fe ay sawali Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïe Sabali, faites à cause de Dieu. Reculez. Hier, l'imam a dit, il a été clair hier à Sarabou. Aïe Sabali, faisons tout dans la discipline. Pourquoi aujourd'hui on ne va pas mettre encore en exemple ce qu'il a dit? L'exemple de hier, mettons ça en pratique et s'il vous plaît, reculez pour que l'imam puisse sortir. Aïe Sabali, à la Kama. Faites à cause de son amour. Faites à cause de son amour. Faites à cause de son amour. Faites à cause de son amour et reculez. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Aya Kala Kama, Mantele Ala les Kama. Aya Sabali, reculez pour que l'imam puisse sortir. Merci pour votre compréhension. Alhamdulillah, Nala Sonama, Ala Kama, ou une délégation, aux délégations le 26 Boaké. On est dans mon passe, on est dans mon là. On est délégation d'Oé, Mimina Kapalana, Karamochaka, Inch'Allah, le 26, ou le 2. Vous savez, nous faisons un grand diable, mosquée Assalam, après les séances dans la langue de la Baké, Niga, Kadigata Zazalam, Belle ville, pharmacie,